वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, मामला फिर लटक गया। गवर्नर हाउस के एलामिया ने मामला मजीद पेचीदा कर दिया। गवर्नर को आईनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इस्तीफे का जायजा लेने का इख्तियार हासिल है। कानूनी आईनी खामी की सूरत में गवर्नर एतराज़ात के साथ इस्तीफा वापस भेज सकते हैं। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा से जारी एलामिया में वज़ीर आला का इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक करते हुए मजीद कहा गया, आइन के आर्टिकल 130 की ज़ेली शिक 8 के तहत इस्तीफे की जाँच गवर्नर का आईनी इख्तियार है। आज गवर्नर हाउस का कानूनी अमला तातील के बायस दस्तयाब नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीर को अपनी कानूनी टीम से तफसीली मुशावरत करेंगे। आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। गवर्नर हाउस शफाफियत और आइनी अमलदारी पर मुकम्मल यकीन रखता है। खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर आला कौन होगा? सूबाई असम्बली का इजलास 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे तलब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटरीट ने वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। आज दिन 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद स्क्रूटनी की जाएगी। शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए स्पीकर ने असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब कर लिया, जिसमें वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। इजलास पहले 20 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे बुलाया गया था। PTI के तमाम अरकान को पेशावर में मौजूद रहने की हिदायत, बैरून मुल्क से भी अरकान को पहुंचने की हिदायत। उम्मीद है नए वज़ीर आला का इंतखाब खुश उसलूबी से होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारी अवलीन तरजीह होगी कि मामलात हमवार तरीके से हल हो जाएं। अगर आईनी पेचीदगी आई तो अदालत से इसे हल करेगी। बानी PTI ने जिसका इंतखाब किया वही वज़ीर आला होगा। सूबाई क़यादत और अरकान से मुसलसल राब्ते में हूँ। आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ जारी। सूबाई सदर जुनैद अकबर की सरबराही में PTI वफद की JUI वफद से मुलाकात। वज़ीर आला के इंतखाब में हिमायत की अपील। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेशावर की मुलाकात सूबाई सतह की थी। हतमी फैसला मौलाना फजल रहमान के हाथ में है। सोहेल आफरीदी की मकबूलियत और कबूलियत ही असल नुक्ता है। PTI में तकसीम से सियासी मंजरनामा बदल रहा। हम किसी कशीदगी के बजाय सियासी मंजरनामे को समझने में मसरूफ़ हैं। सोहेल आफरीदी के माजी में मुल्क मुखालिफ बयानात मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि TTP की हिमायत करने वाले बयानात कौमी सलामती के लिए तशवीशनाक हैं। हर राय काबिल एहतराम। मुल्क दुश्मन अनासर की हिमायत काबिल कबूल नहीं। हम दुश्मनों के हिमायती हम दुश्मन हैं। तालिबान जैसे दहशत गर्दों की हिमायत रियासत दुश्मनी के मुतरादिफ है। तालिबान को पसंद करना, इनके जुल्म को जवाब देना है। जो हमारे सिपाहियों को निशाना बनाए वो हमारे हीरो नहीं हो सकते। जुल्म और दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना हक दिफा पूरे उसूलों के साथ इस्तेमाल करेंगे। काबिल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन माजी का नाकाबिल एतबार मैकेनिज्म काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर अपनी ज़मीन पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगान हुकूमत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। पाकिस्तान की ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान के भारत से ताल्लुकात पुरानी हकीकत हैं। बिल्कुल ये तोहमत है, ये एक इल्जाम है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन हम आइन और कानून की पासदारी करने खड़े हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो। गवर्नेंस की कमी को खून से पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल एक अफसोसनाक लेकिन गलत बात है। दहशत गर्दी का इल्ज़ाम एक जमात पर नहीं लगाया जा सकता। दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा नहीं, शहदा के साथ खड़े हैं। PTI रहनुमा सलमान कम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि सूबाई हुकूमत की तब्दीली नई शुरुआत है। हमें कहा जा रहा है कि गवर्नर राज नाफिज किया जा रहा। आपने इलेक्शन लूटा, अब रुक जाएं। असद कैसर की दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत कहा। मौलाना फजल रहमान और ANP के साथ राब्ते में हैं। किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि वफाकी हुकूमत की सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने की कोशिश काबिल मजम्मत है। पार्टी सोहेल आफरीदी के साथ खड़ी है। हमारे पास 92 अरकान हैं, इनमें से एक बंदा तोड़कर दिखाएं। अगर किसी ने बानी PTI से बेवफाई की तो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। दीगर जमातों के रहनुमा राब्ते में हैं और इनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। नामजद वज़ीर आला के KP मुनशियात के मुकदमात में मुलविस हैं। तासुर है कि TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी PTI और उनकी जमात हर फोरम पर दहशत गर्दों की हामी रही। जेल में बैठे हुए शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। पाक फौज के जवानों और बच्चों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। फितना खारिज का ना दीन से ताल्लुक है ना इस्लाम से। मसाजिद और मासूम लोगों पर हमला किसी सूरत जायज़ नहीं। तहरीक इंतशार वाहिद जमात है जिसे शहदा की कुर्बानी
قربانی اور ملک کی سالمیت سے کوئی غرض نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت غیر قانونی اسمگلنگ کو فروغ دیتی ہے۔ ہم ہر روز لاشیں اٹھا رہے کہ بھی حکومت ان سے کاروبار کرنا چاہتی ہے۔ ریاست پاکستان اجازت نہیں دے گی کہ کوئی دہشت گردوں کا ساتھ دے۔ بھارت کی للکار پر بانی پی ٹی آئی چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ مذہبی جماعت کا احتجاج۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں معمولاتی زندگی بری طرح متاثر۔ جگہ جگہ کنٹینرز اور راستوں کی بندش کے باعث تجارتی سرگرمیوں معطل۔ تعلیمی ادارے، انٹرنیٹ بھی بند۔ لاہور میں احتجاج کے باعث بند راوی پل کو دونوں طرف سے کھول دیا گیا۔ لاہور میں میٹرو اور اورنج لائن ٹرین سروسز بدستور تیسرے دن بھی بند۔ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے مرید کے گجرات جہلم سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں جی ٹی روڈ بند۔ وزیر آباد، گجرات، لالا موسیٰ، کھاریاں اور دریائے جہلم کے قریب سرائے عالمگیر کے مقام پر خندقیں کھود کر جی ٹی روڈ کو بند کر دیا گیا۔ مذہبی جماعت کا لاہور میں احتجاج۔ جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد میں معمولاتی زندگی بری طرح سے متاثر۔ کنٹینر اور ٹرک کھڑے کر کے راستے بند کر دیے گئے۔ میٹرو سروس بھی بند۔ ریڈ زون کو جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا۔ راستوں کی بندش کے باعث شہری پریشان۔ کاروباری مراکز بند۔ روزانہ کما کر کھلانے والوں کے بچے فاقہ کشی پر مجبور۔ مریضوں کو اسپتال پہنچنے میں دشواری کا سامنا۔ کئی شادیاں روک دی گئیں۔ دولہا دلہن سمیت باراتیوں کو پیدل شادی حال پہنچنا پڑا۔ موٹر وے اور جی ٹی روڈ کی بندش کے باعث شہریوں کے ٹرین کے ذریعے سفر کو ترجیح۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش مزید بڑھ گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ احتجاج لاہور میں ہو رہا 2 روز سے ہمیں کیوں تنگ کیا جا رہا، رکاوٹوں کا کوئی جواز نہیں۔ امیر بالائی ٹیپو قتل کیس کا مرکزی ملزم تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ملزم کو انٹرپول کے ذریعے دبئی سے پاکستان منتقل کیا گیا۔ سی سی ڈی کی جانب سے ملزم کو کراچی سے لاہور منتقل کیا جا رہا تھا۔ رحیم یار خان میں تھانہ کوٹ صفدر کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق تیفی بٹ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ پولیس اہلکار فائرنگ سے محفوظ رہے۔ لاش کو شیخ زادہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش سرد خانے میں رکھوا دی گئی۔ تاحال کوئی لاش وصول کرنے نہیں آیا۔ پولیس کے مطابق لاش کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ورثاء کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس نے تیفی بٹ کے قتل میں گوگی بٹ کو نامزد کر دیا۔ پولیس کے مطابق تیفی بٹ کو گوگی اور اس کے ساتھیوں نے چھڑایا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں خصوصی سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے کا اعلان۔ اسٹیٹ سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور پاک سعودی اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم اقدام ہوگا۔ 10 سالہ ٹیکس ہالیڈے اور 10 سالہ انکم ٹیکس استثنا ہوگا۔ سعودی عرب کے لیے اسپیشل اکنامک زون میں 1 ٹائم کسٹم ڈیوٹی استثنا بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ آفس میں خصوصی فاسٹ ٹریک بھی قائم کیا جائے گا۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی مکہ میں المشہر اور مقدسہ میٹرو ٹرین آپریٹ کے لیے سروسز فراہم کی پیشکش۔ آزاد کشمیر میں بیرون ملک روزگار کے جھوٹے خواب دکھا کر شہریوں کو لوٹنے کا انکشاف۔ ایجنٹ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ۔ کمیشن میرپور کا بلا تفریق کارروائی کا اعلان۔ ضلع وار تحقیقاتی کمیٹیاں قائم۔ ہر ضلع میں اسسٹنٹ کمشنر، ایس ایچ اوز اور تحصیلدار کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ہر ایجنٹ اور ایجنسی کی تفصیلات کی جانچ پڑتال کا حکم۔ تمام اضلاع کو 31 اکتوبر سے پہلے رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔